everyone! Hello guys and welcome to my another video. So for today's video, mga vlogger, professional like pro. Kung ano siya ka ng quite different tapos ni. Kaya syempre ang goal man or ang purpose man ani nga itong pag-vlog is to gather memories na ako ang i-treasure and i-cherish for a lifetime. And kami na may tabo karong adlaw is one of those so-called memories na gusto na ako i-keep and gusto na ako i-reminisce and gusto na ako balik-balikan at makainok balikan. Today is the day of our 21st pinning ceremony wherein kami ipinami as officially na mga intern na i-deploy sa mga assigned school namo. So, officially and formally, but actually, na-deploy naman dyan on our first semester card kasi pansam naman. Our last sem as a college student. And, na-deploy naman itong first semester. Tapos, ano naman siya, pre-deployment ba? So, we are just only meant to observe lang, to give, assistance sa mo ang mga city, to observe the real-life classroom settings, and of course, to adjust na, and to parang mula ganig ka nang dili namin masya kung unsa jud ang real life situation sa usa ka ingana na school. Kaya syempre anad man ta na kita permi ang tudloan karon kay mo tudlo naman jud tag grabe lahi na pa estudyante dito or a group of people nga nag-consist of 60 students, di ba? Na so murag oh my god. So karon siguro I think kaya na confident dili bitaw. Basta karon kay officially deployed na mi. Kami na ang matudlo, kami na mo score, kami na mo grades, kami na mo bana-bana, and ang informations magikan na jud sa amua. Wala na ko laing pangandoy pa karon na semester, karon na mga may tawag og kinabuhi kundi maging bearable lang siya because once again nothing comes easy. But the willingness and the spark sa kung unsa man niya akong gikumi, sa akong gibuhat karon mga binuhatan ako, unta consistent ko, and I want you to come with me as we will be having our pinning ceremony once again. So see you in the next clip. Okay, update. Done na to mga simple makeup. Tapos ang next ano is atong hair. Okay, another update. Done na ang aking hair thanks to her. No. Okay, let's go to the school na. Bye. Hello. Ano nag-vlog na lagi ko? Check my YouTube account, Artesta. Di ba, bawal man na. Kasi kung pwede na. Dapat ka na mga dili pasudlon, dili mga baby na mga 6 years old. Nagilukod dito na dito ano tayo, sige sa ano. Kasi agad na. Pwede ba, tulak na mo diya. Ako magpagawa sa akong debate, disapot doon ko, wala kasunod akong baby na ako. Sorry, baby na ako nakasunod. Kasi lang. So, linya na may for our... Tawagan na? Magpaso na may with our parents. Opening salvo? Opening salvo. Mo-split ko. Gusto na naman ipagawa sa mga kalagot. Dagan kayo. Bawal na magdalag baby. Pero nakasulat ang baby niya. Hindi pwede. Kumusta ang nasunog? Nasunog na yung uniform kagapon. Pero sa gabi. Kuha nila 8 Ay, na-rush nila. Masa kong vlog. Uy, exposure ninyo ni Charles. Dali sa dito na, electric fan. Bachelor of Secondary Education, major in English. Estay Logre Kayla C. We dedicate this heartfelt appreciation to parents and guardians. Inon sila nga hamot lang. Ilag na. It's not with the background, it's you
Ata! Sa taas ko! Happy birthday, Antalan! Thank you, thank you! See you sa graduation! Update, namin din karon sa Probiartos. We're having our dinner na siguro. Wait, wait. Batang naka-igil. Daan na kamong event. Malubot-butan kong gabi. Nakakaon na po me. So we're now bound to go. Start already the celebration. Iikot ka Priartas. Wow! Bye, 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 bye.